لیکن آج جو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں وہ اسلام آباد مندر کے اوپر نہیں ہے. وہ ہم جی بات کریں گے جو سندھ میں نگار پارکر کے نام سے جو جگہ ہے, مجھے نہیں پتا, میرے خیال اس کی پروننسیشن یہی ہے, نگار پارکر جو جگہ ہے سندھ میں. اور وہاں پر ہم نے نیوز میں دیکھا کہ وہاں پہ نوراتری کے جو فنکشنز چل رہے ہیں اور جو تہوار منایا جا رہا ہے سب جگہ بھارت میں بھی, اور جہاں جہاں دنیا میں ہندو بستے ہیں وہ لوگ اپنا یہ تہوار منا رہے ہیں. اور اسی طرح سے سندھ میں تو بہت زیادہ ہندو کیونکہ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی خاص اہتمام ہوتا ہے اور بہت اچھی سیلیبریشنز چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو نوراتری کے موقع پر جو ہے وہ یہ جو مندر تھا وہاں کا سندھ کا نگار پارکر جو جگہ ہے میں نے آپ کو بتائی, وہاں پر آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہی ہوگا کہ جو مندر تھا اس کو توڑا گیا, اس کے اندر جو مورتیاں تھی وہ خراب کی گئیں اور ان کو بھی اس طرح سے مورتی اور جو بھی وہاں پہ وہ بلڈنگ تھی اور جو وہاں کا جو مندر تھا اسے ڈیمالش کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اس طرح سے بہت نقصان پہنچایا گیا. بہت زیادہ جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے جو بھی ہندو دوست ہیں ان کے اس کو بری طرح سے ہرٹ کیا گیا. یہ بات تو خیر آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن سے چل رہی تھی ٹویٹر پہ سب جگہ, میں نے بھی ٹویٹس کی اور لوگوں نے بھی ٹویٹس کی. لیکن آج مجھے خاص طور پہ اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا خیال اس لیے آیا کہ ہم نے دیکھا کہ فرانس میں جو کچھ ہوا اسلام کو لے کر جو بات ہوئی اور جس طرح سے وہاں کے اسٹوڈنٹ نے جو اپنے ٹیچر کو مارا اور اس کے بعد وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں فرانس کے انہوں نے جس طریقے سے بیہیو کیا اس کے اوپر بہت شور مچایا گیا, خاص طور پہ ٹرکی اور پاکستان میں. اور کہا گیا کہ جی یہاں تک کہ ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ تک کہا طیب اردگان نے کہ جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہی نیڈز اے مینٹل ٹریٹمنٹ. بالکل ان کی بات ٹھیک ہے, جو بھی کسی کے مذہب کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرے گا, جو بھی کسی کے مذہب کے بارے میں غلط بولے گا, غلط حرکت کرے گا, اس کو بالکل مینٹل ٹریٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے, پاکستان میں جس طریقے سے جو عبادت گاہیں ہیں, جو ٹیمپلز ہیں, ان کو جس طرح سے توڑا جاتا ہے, جس طرح سے اس میں اندر رکھی ہوئی جو مورتیاں ہیں جس کو کہ بہت عزت سے ہماری ہندو کمیونٹی ظاہر ہے کہ دیکھتی ہے, اس کو جس طرح سے آپ نے ابھی میں نے پکچرز بھی دکھائی کہ جس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, اس کے اوپر کب کوئی بولے گا, اس کے اوپر کب کوئی اسلامک کنٹری آواز اٹھائے گی, اس کے اوپر کب کوئی اسلامک کنٹری بات کرے گی اور یہ کہے گی کہ یہ غلط ہوا ہے. اور نہ صرف یہ, جو اسلام آباد مندر بننے جا رہا تھا وہاں پہ کس طرح کی باتیں کی گئی, وہاں پہ کس طرح سے اس کو بننے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے لوگوں کو جو یہاں پہ نان مسلمس رہتے ہیں انہیں کس طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی اسلامک کنٹری کیوں بات نہیں کرتی, کیوں سب لوگ چپ ہیں, کیوں سب لوگ خاموش ہیں, کیوں کوئی اس پہ نہیں بولتا. یہ چیز مجھے بہت عجیب لگتی ہے. ایز اے مسلم میں ہر مذہب کی عزت کرتی ہوں, میں ہر مذہب کے تہوار پہ, چاہے وہ کرسمس ہو, ایسٹر ہو, ہولی ہو, دیوالی ہو یا دسہرہ یا جو کچھ بھی فیسٹیولز ہو رہے ہیں, اس پہ میں ہمیشہ سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وشز لگاتی رہی ہوں, اپنی ٹویٹر فیملی کو بھی, اپنی فیس بک فیملی کو بھی, اور اس طرح سے جو میرے جان پہچان میں لوگ ہیں, چاہے وہ پارسی کمیونٹی سے ہو یا جہاں سے بھی. اور یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے, میں تو یہ چیز اپنے بچپن سے ہی کرتی آ رہی ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ابھی کرنا شروع کیا ہے تو وہ بہت غلط ہے. وہ جا کے جو ہے میری پرانی پوسٹ دیکھ لیں جا کے فیس بک پہ یا کہیں بھی, اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اصلی میں برسوں سے یہ کرتی آ رہی ہوں. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں ضرور کہوں گی کہ فرانس میں جو کچھ ہوا اس کو میں بالکل کہتی ہوں بہت غلط ہوا, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مسلمس جو ہیں وہ دوسرے ریلیجن کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہرٹ کرنے سے پہلے ایسا سوچتے ہیں, وہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچتے.
अगर वो ऐसा सोचते होते तो आपको ये सिंध और दूसरी जगहों पे जो है इस तरह से मंदिर और मूर्तियां टूटी हुई नजर ना आती। अगर मुसलमान दूसरे का एहतराम कर रहे होते, दूसरे के फेथ का ख्याल कर रहे होते, तो पाकिस्तान में इस तरीके से अहमदीस को कत्ल ना किया जा रहा होता। उनको कत्ल करने वाले को हम हीरो ना बना रहे होते, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ ना दे रहे होते, उनको हम ये ना कह रहे होते कि जी तुम तो हीरो हो और तुमने तो कमाल ही कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब की आवाज कभी नहीं निकलती जब अहमदीस को मारा जाता है, चाहे वो अदालत के अंदर मार दिया जाए या अदालत के बाहर या किसी जगह भी उनके साथ गलत हो, तो वो कोई भी बात नहीं करते इस बारे में। इसी तरह से जब एक अहमदी जो है उनको रखा जा रहा था इनकी इकोनॉमी के देखने के लिए एज एडवाइजर, तब उनको जो है वो शोर मचा मचा के हटवा दिया गया। उस वक्त ये कौम कहाँ थी? उस वक्त इनकी गैरत नहीं जागी, उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। और अब जब इनके साथ कुछ होता है, और गलत तरीके से पहले डेनमार्क में भी हुआ था कि खाके बनाए गए थे और अभी दोबारा से उसी तरह से कुछ चल रहा है, तो उस पर इनका खून बहुत खौलता है, उस पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है, उस पर ये बहुत बात करते हैं। लेकिन सीधी बात ये है, आप दूसरों के साथ जो करेंगे दूसरा भी आपके साथ वो ही करेगा। अगर आप लोगों ने अपनी कंट्री में रहने वाले दूसरे रिलीजन के लोगों का एहतराम किया होता, दूसरे रिलीजन के लोगों का ख्याल किया होता, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस दी होती, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल किया होता, तो शायद दुनिया में भी लोग इस्लाम की इज्जत कर रहे होते। और इस तरह की बात होने पे ना सिर्फ ये कि इस्लामिक कंट्रीज उठती, बल्कि आपको फॉरेनर्स जो है, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, यूरोप है और दूसरी कंट्रीज है, वो भी शायद आपके साथ खड़ी हो जाती कि जी ये चीज गलत हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में खास तौर पे जो है वो नॉन मुस्लिम्स के साथ बहुत ही गलत किस्म का बिहेवियर किया जाता है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है, उनके साथ ही यहाँ तक किया जाता है कि जो सिख कम्युनिटी रहती है अक्सर के पास जो है उनका अपना शमशान घाट तक नहीं है। उनको अगर उनके किसी किस्म की कोई डेथ हो जाए तो उनको लेकर बहुत दूर अपने इलाके से जाना पड़ता है, जहां जाके वो अपनी रसूमात पूरी कर सके। अगर कोई मंदिर बनाने जाए तो इनको प्रॉब्लम है, अगर कोई त्योहार मनाए तो इनको प्रॉब्लम है, अगर कोई अहमदी है वो इनको अगर सलाम कर ले तो इनको प्रॉब्लम है। लेकिन सलाम के ऊपर भी, अस्सलाम वालेकुम के ऊपर भी जो है इनका कॉपीराइट है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कोई अहमदी कुरान पढ़ता हुआ दिख जाएगा तो ये उसको मार देंगे। क्यों? किस लिए मार रहे हैं आप? बिल्कुल हर कोई कुरान पढ़ सकता है, हर कोई गीता पढ़ सकता है, हर कोई बाइबल पढ़ सकता है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? आपको क्या राइट है? कहाँ पे लिखा है ये कि ये सब कुछ मना है नॉन मुस्लिम्स को कि वो ना पढ़ सके? और सबसे पहले आप होते कौन है कि आप हर किसी की जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाएंगे? ये सारी चीजें अगर आपने खुद ना की होती तो आज आपको भी ये फेस ना करना पड़ा होता हर जगह पे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम के साथ गलत किया जाता है। इसी वजह से जब मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो उस पे कोई भी आगे बढ़कर हमारी मदद को नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि हम कितने ज्यादा ताज्जुब पसंद हैं, हम क्या हाल करते हैं अगर कोई हमारे रिलीजन का ना हो। और हमारा रिलीजन तो छोड़े, कोई हमारे फिरके का ना हो तो भी शिया सुन्नी बरेलवी ये वो पता नहीं कितने तो हमने वो फिरके बना रखे हैं, और उस पे भी हम जो है वो ये कहते हैं कि जी ये हमारे फिरके का है तो हम इसका ये काम करेंगे या इससे बात करेंगे, और ये नहीं है तो फिर ये नहीं होगा ये काम। सबसे पहले अपने आप को सुधारें, उसके बाद बात करें। और आज अगर इमरान खान साहब को कोई उनका फजूल एडवाइजर, जो उन्होंने इतने 2-4 दर्जन एडवाइजर्स रखे हुए, अगर कोई एक भी ये वीडियो देख रहा है तो उनको ये पिक्चर्स दिखाए और उनको कहे कि उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने मुल्क में जो गलत हो रहा है उसको रोके, तभी आप इस्लाम की कोई खिदमत कर सकेंगे, तभी आप इस्लाम के लिए लोगों के दिलों में कोई इज्जत ला सकेंगे। अगर आपके खुद क्या ये काम हो रहा है और आप आगे बढ़ के अपने मजहब का प्रचार करते हैं और आप कहते हैं जी हमारे साथ गलत हो गया, तो कोई आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। वैसे भी कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता, आपको तो आदत पड़ चुकी है 2-2.5 साल में। लेकिन फिर भी अगर कोई 4 आने की शर्म बच गई है तो वो शर्म कीजिए और जाके इसके ऊपर कोई कमेटी बिठाइए, और ये सारी चीजें जो आप लोगों ने खराब की है
ये दोबारा से उनको बना के दीजिए और उनको पूरा पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए कि किसी को किसी किस्म का कोई हर्ट ना करे, ना सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ना फिजिकली कोई हर्ट करे। तब जाके आप कहेंगे कि हाँ जी आपने इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान बनाया है। अदरवाइज तो यही चलता रहेगा और इस्लामिक रिपब्लिक बोल देने से इस्लामिक रिपब्लिक नहीं हो जाएगा। हमसे बेहतर तो चाइना है जो कम से कम ये कहता है कि पीपल रिपब्लिक, किसी मजहब का नाम ही नहीं लेते। तो आप मजहब का नाम लगाते हैं और उसके बाद लोगों के साथ ये सलूक करते हैं। इस्लाम ने कभी कहीं नहीं कहा कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ ये सलूक करो। ये तो अब ये जहालत हमारे मुल्क में आई है जो किसी तरीके से खत्म होने में ही नहीं आ रही। हमारे लोग हर साल जो है वो पहले से ज्यादा जाहिल होते चले जा रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि अब इस वीडियो के बाद भी जो जितने जाहिल पाकिस्तानी आप देख रहे होंगे वो नीचे बुरा भला लिखना शुरू कर देंगे। तो करने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो बात करनी है मैं करूंगी। और आप लोग बिल्कुल ये समझ लें, अगर आपने अपना रवैया ठीक नहीं किया, दुनिया में इसी तरह से जो है लोग इस्लाम को कुछ भी कहते रहेंगे, मुसलमानों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहेंगे और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोगों के अपने करतूत ऐसे जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ सुनना पड़ता है। अगर आप आज से काम शुरू करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि आइंदा जिंदगी में आपको इस तरह के कोई इंसिडेंट देखने को ना मिले कि आप किसी दूसरे मजहब के जो इबादत गाह है, जो टेम्पल है, उसको तोड़े हैं या उनकी मूर्तियों को तोड़े हैं, तब जाके आप सही में पाकिस्तान को आगे ले जा सकेंगे। तब आप सही में किसी को कह सकेंगे कि इस्लाम की इज्जत करो। अगर आपको खुद कुछ करना नहीं आता तो फिर आप ये झूठे नारे ना लगाएं। आप वही करें जो सारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि आइए खाइए पिए और उसके बाद फूटिए।